बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ व अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिक मैथ जो है उसका आज पार्ट नंबर 12 है। और पहले पार्टों में मैंने प्लस यानी एडिशन और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का जो इंटीजर है उसके बारे में व्लॉग बनाया। आज जो है चूँकि मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरफ जा रहा हूँ तो उसके लिए एक बेसिक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है और वो है टेबल। और टेबल को पुराने ज़माने में 50 और 60 की दहाई में जब हम बच्चे थे उसको पहाड़े कहते थे। पहाड़े का मतलब ये है कि माउंटेन। ये इतना यानी उस वक्त मुश्किल समझा जाता था कि ये जैसे पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। अगरचे ये सारा टेबल ये है, इतनी सी है, और ये सारा जो है आपको अगर मैं समझाऊं तो आप 1 घंटे में सब कुछ याद भी कर सकते हैं, बच्चे छोटे से छोटा बच्चा। तो इसको कहते हैं टेबल। इस चीज़ को टेबल कहते हैं। टेबल का मतलब ये होता है जो घरों में टेबल होता है, या इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, यानी टेबल की शक्ल में। टेबल क्या होता है, हम जो दफ्तरों में टेबल देखते हैं कुर्सी साथ रखी होती है तो सारी चीज़ें उसमें अरेंज करके रखी होती है। टेलीफोन है, आगे चीज़ें, रजिस्टर सारे अरेंज करके रखे होते हैं। इस तरह मेहमान आते हैं, आप टेबल रखते हैं, उस पर खाना वगैरह चाय सब कुछ अरेंज करके रखते हैं। इसीलिए ये फॉर्म ये है अरेंज करके रखा गया, इसलिए इसको टेबल कहते हैं। और टेबल जो है मैथमेटिक्स में किसको कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं ज़रब उर्दू में। मैं दोनों चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कि जिसके वालिदैन या कोई आगे पीछे जो पुराने ज़माने के हो उसको भी समझ आए, और नए ज़माने के जो बच्चे हैं उनको भी पूरा समझ आ जाए। तो हमारे पास जब तक हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे उसके लिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि जिसको टेबल ना आए तो उसको मैथ ना आए, और जिसको मैथ नहीं आएगा वो स्कूल से भागेगा। ये मेरा फार्मूला है। मैं सब बच्चों को ये पढ़ाता था कि सबसे पहले आप लोगों ने टेबल सीखना है। तो अभी हम टेबल सीखेंगे और सीख के उसको याद करेंगे। ऐसा नहीं हो ये ज़ुबानी याद होगा। जब मुझसे कोई पूछे 9 दा तो हम कहेंगे 81 फ़ौरन। तो फिर हम सवाल हल कर सकेंगे। अगर हमें टेबल नहीं आता तो सब वालिदैन को, उनके बड़े भाई, उनके बड़ी बहन को ये अर्ज़ है कि बच्चों को ये टेबल जो है याद कराएं। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। तो हमारे पास 9 टेबल है और 9 सारे इनसे हैं। 10वां जो है 0 है, और 0 अगर जिस इनसे भी से ज़रब का आए, अगर उसको मल्टीप्लाई करे उसका जवाब 0 आए। जो मर्ज़ी करे, अगर एक भी दरमियान में 0 है और उसको हम मल्टीप्लाई करें वो जवाब 0 आएगा। तो हमारे पास 9 नंबर है। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस तरह हमारे पास टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 छोड़ो। तो हम क्या करते हैं, 2 1 ये 2 1 द 2 जवाब 2 आया। ये 2 का टेबल है। फिर 2 2 द देखो 2 और 2 4, 2 3 द 6, 4 2 द 8, 5 2 द 10, 6 2 द 12, 7 2 द। अगर आप देखें 2 बढ़ता है। पहले हमारे पास 2 थे, यानी हमारे पास 1 2 है। हमारे पास क्या है, 2 है मगर 1। फिर हमारे पास 2 है मगर 2 है, 4 हो गए। फिर हमारे पास 2 है मगर 3 2 है, 3 दफ़ा 2 है तो 6 हो गया। फिर हमारे पास 4 है मगर वो हमारे पास 2 है मगर 4 दफ़ा है तो 8 हो गया। हमारे पास 2 है मगर 5 टाइम है तो 10 हो गया। हमारे पास 2 है मगर 6 टाइम है तो 12 हो गया। हमारे पास 2 है मगर 7 टाइम है तो 14 हो गया। फिर हमारे पास 2 है मगर 8 टाइम है तो 16 हो गया। फिर हमारे पास 2 है 9 टाइम है तो 18 हो गया। तो उस वक्त जब हम पारे पढ़ते थे, जो स्कूल का आखिरी आधा घंटा 1 घंटा होता था, बाहर हम स्कूल में खड़े होते थे, तो 1 दूना 2 दूनी 4 बहुत आवाज़ से सारा गांव सुनता था। तो फिर इन बड़े लोग जो थे हमसे पहले जो थे उनको तो कुछ भी नहीं आता,
तो वो जब हम रास्ते में आते फिर 1 दूना दूना 2 दूना 4 तो हंसते थे, 1 दूना दूना 2 दूनी 4 आगे पीछे कहानी बनाई थी, लतीफ़े भी बनाए होते थे, वो बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है अगरचे कुछ भी नहीं। इसी तरह हमारे पास 3 है तो 3 2 6, यानी 2 दफ़ा अगर 3 है तो 6, 3 दफ़ा अगर 3 है तो 9, 4 दफ़ा अगर 3 है तो 12, 5 दफ़ा अगर 3 है तो 15, अगर 6 दफ़ा 3 है तो 18, अगर 7 दफ़ा 3 है तो 21, अगर 8 दफ़ा 3 है तो 24, अगर 9 दफ़ा 3 है तो 27। अच्छा, ये जो 9 तक हम जाते हैं तो 0 जो है ये जिससे भी ज़रब खाएगा ये उसका जवाब 0 आएगा। ये टेबल आप लोगों ने देखना है और मैंने इसको शॉर्टकट किया। इसमें जैसे नॉर्मली टेबल क्या होता है आप देखिए ज़रा, 2 × 1 = 2, 2 2 इसको कहते हैं 2 2 2, हम कहते हैं 4, फिर हम कहते हैं 2 2 3, तो ये हो गया 3 2 6, फिर हम 2 × 4 तो 4 2 8 एंड सो ऑन। ये इस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ये सारे हैं, मगर मैंने क्या कि ये सारा सिस्टम मैंने शॉर्टकट किया। इस शॉर्टकट को आप लोगों ने याद करना और अपनी कापियों में लिखना और बार बार आपने इसको दोहराना है। जब बार बार आप दोहराएंगे इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। हम कई चीज़ों को याद करते, मैंने आज से जो है 60 साल पहले याद किया, अभी भी मुझे याद है, मगर वो उर्दू में है। 1 दूना दूना 2 दूनी 4 3 दूनी 6 वो है, मगर मैं अब भी जब भी मैं मैथ करता हूँ चूँकि वो मेरे जहन में वही है तो ये मेरे जहन पे नहीं चढ़ता, मगर वो मेरा चूँकि वो मैंने याद किया है और हमेशा से हम याद करते हैं, तो जिसको भी ये आएगा उसको मैथ बहुत आसान होगा। ये टेबल क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? और मल्टीप्लिकेशन क्या है? वो जमा को आसान करते हैं। जमा को क्या करता है? आसान। अभी मिसाल के तौर पे 5 है और 5 यानी 5 दफ़ा 5, मैं क्या कैसे करता? 5 × 5, ये हो गया 5 5 25, 5 और 5 देखो 25 हो गया। 5 इधर से ले लो और 5 25 जो है 25। ये क्या है? 5 जो है ये 5 + 5, ये तो 5 है। 5 को 5 दफ़ा हम लिखते हैं। 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 25 25। इसको हमने क्या किया? इधर आसान किया। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं? आसान। अभी मैं 5 दफ़ा 5 लिखूंगा तो जवाब ये आएगा। तो मैंने 5 दफ़ा ये लिखा और 5 दफ़ा 5 है, यानी 5 दफ़ा 5, 5 5 25। कितना आसान है। इसके बगैर न हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ये टेबल के बगैर, और ना, क्योंकि ये जितना प्रोसेस है ये कौन करेगा, इतना टाइम तो नहीं होता एग्ज़ाम में। तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ें सीखेंगे तो हमारा सारा सिस्टम ये, बस आप अपने किताब में इसको पास करें और अपने कापी में या किताब के पीछे जो है पक्का लिखे। ऐसे तो नॉर्मली हर किताब में ये होते हैं, अगर नहीं भी है तो ये हर जो है जो बच्चा है उसके लिए किताब के पीछे लिखे और उनको बताया जाए। सबसे पहले जो 1 का टेबल उसमें नहीं है। 1 का टेबल वही है, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, यानी 1 दफ़ा 1, 1 दफ़ा 2, 1 दफ़ा 3, तो एक ही दफ़ा है तो वही है। 2 दफ़ा अगर 2 है तो 4, 3 दफ़ा 2 है तो 6। इसी तरह ये सारा चलेगा। अगर 0 को हम किसी को चीज़ से ज़रब दे दें, हमने कोई लिखा है, हमारे पास कोई इनसे 5 × 100 × 0 × 555 इंटू फिर जो कुछ भी है 1, इन सब को ज़रा देंगे। अभी आप परेशान होंगे, इसका जवाब 0 है कि इसमें 1 0 है। जवाब इसका क्या होगा? 0। ये हम इंशाअल्लाह जब जाएंगे तो ये आपको फिर समझाऊंगा। इसलिए जितने भी टेबल है देखो, इधर 0, इधर जो भी ज़रब खाएगा 0 रहेगा। 1 का टेबल वही रहेगा, 0 का टेबल 0 है। अभी
یہ ٹی وی والے جو ہے یہ لڑکیاں وغیرہ جو ہے آج کل پارکوں میں پھرتی ہیں اور بچوں سے ایک سوال کرتے ہیں، عورتوں سے بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس موبائل ہے، یہ موبائل ہے دیکھو، اس میں ڈائل ہوتا ہے، یہ سامنے یہ ہے، اور اس میں کی پیڈ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور ادھر 0 ہوتا ہے۔ وہ کہتے اگر سب کو ہم ضرب دیں تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جواب کیا آئے گا۔ چلو آپ سے بھی پوچھتا ہوں میرے کہنے سے پہلے، اگر ہم اس سب کو ضرب دیں گے، یہ جتنے یہی ان سے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس تو یہی ان سے ہے، اس سے دنیا جہان کی جتنے بھی دنیا میں اب نمبر ہے، ان سے ہے، عدد ہے، وہ بنتے ہیں، اس سے ہی بنتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو چونکہ اس میں کیا ہے 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 اور into 0 is equal to 0۔ جواب 0 ہے، یاد رکھو، اس کا جواب کیا آئے گا؟ 0 آئے گا۔ یاد رکھو، کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ موبائل میں سامنے جو انسے لکھے ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم آپس میں ضرب دیں گے تو اس سے 0 تو نہیں کاٹ سکتے۔ تو اگر ہم ان انسوں کو یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں تک اور اس میں ایک ضرب لگائیں تو سارے 0۔ اگر اس کو ہم ضرب دے دیں 0، اگر اس کو ضرب دے دیں 0، جس کو بھی، کیونکہ جب اس میں ایک 0 ہوگا پھر جواب یہاں 0 آئے گا، ایک بھی 0 ہوگا۔ جمع اور مائنس میں ایسی چیز نہیں ہے، اور ڈویژن میں بھی ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹیبل جو ہے بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ بس اس کو بچوں سے یاد کروائیں تاکہ یہ اس کو زبانی ازبر یاد ہو، جب بھی ضرورت پڑے اس کو فوراً فٹافٹ وہ جواب دیں گے، تو اس سے آپ ملٹیپلیکیشن ڈویژن بہت آسانی کر سکیں گے۔ میں اپنے بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، جس کو ٹیبل نہ آئے اس کو میتھ نہ آئے، اور جس کو میتھ نہ آئے وہ اسکول سے بھاگے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسکول سے بھگانا نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی زمانہ آنے والا ہے، میتھمیٹک ہر جگہ آئے گا، کسی چیز میں ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اس میں میتھمیٹک نہیں ہوگا۔ آج کل جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور بی ایس کرتے ہیں، وہ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ بی ایس کرتے ہیں، آرٹس ہے، سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، ہسٹری ہے، جو بھی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، تو پہلا اس کا ایک سیمسٹر میں آپ جو ہے میتھمیٹک پڑھیں گے، اور کون سی جماعت کا؟ میٹرک کا۔ تو اس لیے یہ چیزیں سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کل جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ اور یہ کیوں میتھمیٹک سکھاتے ہیں کہ جو یہ سپیریئر سروس پاکستان کی جو اسپیشل سروس ہے، اس میں لوگ پیئر ہوتے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، آگے پیچھے سیکرٹری بنتا ہے، وہ کتنا بھی قابل ہو، اگر اس نے میتھ پڑھا نہیں ہے تو پھر وہاں اس میں میتھ کے سوالات ہوتے ہیں، پھر وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک سیمسٹر میں میتھ کمپلسری کی ہے۔ اس لیے آپ سب کو سمجھاتا ہوں، والدین کو اسپیشلی، کیونکہ اس کو بچہ نہیں سمجھتا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اردو میں، یہ انگلش میں بھی میں پڑھا سکتا ہوں، مگر کوشش میری یہ ہے کہ اردو اور انگلش کو مکس کر کے میں پڑھاؤں۔ جو بچے صرف انگلش میں پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ چلے، اور جن کے والدین وغیرہ نے جو ہے اردو میں پڑھا ہے ان کو بھی پتہ چلے، تو وہ دونوں مکس کر کے میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو بھی اللہ جو ہے سمجھائے گا، اور میرے یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے جو ہے قابل بنے انشاءاللہ۔ جب اس کو آئے گا، میتھ آئے گا، اور جب میتھ کا یہ پورا سیشن میں ختم کروں، سے بہت سے رہتے ہیں، یہ بیسک میتھ ہے، آگے میں ایڈوانس نہیں جاتا، یہ 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں، اگر آپ کو بیسک آتے تو آپ کو سب کچھ آئے گا۔ تو انشاءاللہ میں یہ پڑھاؤں گا، آگے پھر آپ جب جائیں گے ایڈوانس میتھ میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، بہت آسانی۔ تو میری کوشش یہی ہے، اور جب میرا میتھ کا سسٹم ختم ہو جائے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے اسپیشلی جو گرامر ہے اس میں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ گرامر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب میں یہ سارا ختم کروں، بہت ہے اس کے ایپیسوڈ، ابھی آگے سے بہت رہتے ہیں، تو آگے جب میں ختم کروں گا تو پھر میں گرامر شروع کروں گا۔ تو جب گرامر
اور اس گرامر جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو میرے اگر زندگی اللہ نے دی ہے اور دی دعا کرے تو اس کے بعد میں کنورسیشن جو ہے وہ کنورسیشن والے انگلش جو آپس میں آپ بول چال کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، اور جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہ اور ہے، وہ لٹریری ہے کتاب میں اور ایگزامینیشن میں اور، مگر جب آپس میں انگلش بولتے ہیں جیسے ہم پشتو بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں تو آدھی آدھی بولتے ہیں، اس طرح انگلش بھی آدھی بولی جاتی ہے، اور لکھائی جو ہے وہ پورا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ لکھائی والا بھی سیکھیں گے، اور کنورسیشن جو کرتے ہیں وہ بھی وہ ڈے ٹو ڈے لائف جو لینگویج ہے اس کو سلینگ لینگویج کہتے ہیں یا اسٹریٹ لینگویج، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔